Okay, good afternoon, my student 11th grade. How are you today? Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for opening my video. I hope you and I still have spirit, even though that we study in the far distance. Again, so on. Karakter value, nilai karakternya. By learning conditional sentence, they are expecting to be able to develop karakter. Jadi peserta didik diharapkan untuk dapat mengembangkan sikap curiosity, ingin tahu, and then communicative, and then creative. Introduction. If you want to explain a supposition, jika kamu ingin menjelaskan a supposition, sebuah pengandaian, you can use conditional sentence. Kalian bisa menggunakan kalimat kondisional. The sentence, kalimat itu usually use if, biasanya menggunakan if. If itu artinya jika. To show that the sentence is supposition, untuk menunjukkan bahwa kalimat itu adalah kalimat pengandaian. We often make supposition, kita sering membuat pengandaian. We often fantasize to be rich, kita sering membayangkan untuk menjadi kaya, artis, and successful entrepreneur, seorang pengusaha yang sukses, and many more, dan masih banyak yang lainnya. That's all called supposition. Itulah semuanya disebut dengan pengandaian. Here, di sini, in this unit, we are going to learn about conditional sentence. So have a seat and pay attention to your teacher. Mister sambil mengucapkan kalian selamat PKL Semoga tetap semangat. Keep your health. Okay, next page 15. Speaking. Practice the dialogue and underline the conditional sentence. Rani and Mila. Hi Mila, why didn't you come to my house yesterday? Oh hi Ran, I had to study for English today. If you had to come with Febri, you would have seen a awesome movie. Ini digarisbawahi dan seterusnya Underline conditional sentence. Jadi kita langsung saja masuk ke grammarnya, tata bahasa. Conditional sentence. Conditional sentence type 1. Jadi di sini nanti kita hanya mempelajari conditional sentence type 1, tipe 1. Conditional sentences type 1 refer to the future, menggantikan future, masa depan. An action in the future will only happen if a certain condition is fulfilled by that time. Sebuah kejadian di masa yang akan datang akan hanya terjadi atau hanya akan terjadi jika a certain condition, jika kondisi yang memungkinkan atau kondisi yang pasti is fulfilled, jika kondisi yang pasti terpenuhi by that time, pada waktu itu. We don't know for sure, kita tidak tahu pasti atau kita tidak tahu, kemungkinannya kita nggak tahu We don't know for sure, kita tidak tahu for sure, yakin kita juga nggak tahu whether the condition, apakah kondisi itu actually will be fulfilled or not. Apakah kondisi itu kenyataannya akan terpenuhi atau tidak. Tetapi the condition seems rather realistic, tapi kondisi itu nampak agak nyata, realistic. We think it is likely to happen. Kita berpikirnya itu itu sepertinya terjadi. Jadi bentuknya form if, simple present tense, plus will future. Simple present tense berarti verb 1 nanti, subject verb 1. Type 1 conditional sentences are used to talk about real and possible situation. Jadi
Conditional sentence tipe 1 digunakan untuk menceritakan tentang situasi yang nyata dan situasi yang mungkin. Saya ulangi ya, situasi yang nyata dan situasi yang mungkin. Ini memang penjelasannya harus pelan-pelan ya, biar nanti kita bisa memahami. Here di sini we use a simple present tense in the if clause. Nah, perhatikan. Di sini kita menggunakan simple present di klausa if clause. And will or can or may plus infinitive. Infinitive itu verb 1 ya. Nanti kita pakai will atau can atau may ditambah verb 1 in the result clause. Di klausa hasilnya. Jadi ada 2 klausa ya. Klausa itu apa? Klausa itu ada kelompok kata yang paling sedikit terdiri dari subjek dan verb. Ada klausa, ada frasa. Kalau frasa tidak terdiri dari subjek dan verb ya. Sama dengan bahasa Indonesia pengertiannya. For example sekarang, if I find her wallet, jika saya menemukan dompetnya perempuan, I will send her a message. Saya akan mengiriminya sebuah surat. I want to send a message. Saya ingin mengirim sebuah surat. Ini maknanya ya, maksudnya to my friend about her wallet that lost. Ya, I am quite sure. Saya sangat yakin. However, namun that I will find it. Jika saya menemukannya. Nah, kalau tidak menemukan ya tidak akan mengirimi temannya surat. Jadi itu. Makanya situasinya real and possible. Number 2. If Tom has the chip, he will buy a sport car. I know Tom very well. Saya sangat tahu ya. Saya tahu Tom dengan baik, sangat baik. And I know that he earns a lot of money ya. Dan saya tahu juga bahwa dia gajinya itu banyak ya. Electronic money ya. Uang elektronik, such as chip ya. And that he loves sport car, dan dia juga suka mobil sport. So I think it is very likely that sooner ya. Sehingga saya berpikir bahwa sesegera or later atau nanti he will have the chip to buy a sport car. Dia akan beli itu tadi ya. The last one, the example, if the teacher asks us to go to the library, we will be there soon. Jika guru itu menyuruh kita untuk pergi ke lab, maka kita akan berada di sana segera. The teacher asks us to go to the library, so we are there soon. Nah ini ya. The main clause can also be at the beginning or sentence. Jadi main clause-nya itu bisa di depan, bisa di belakang. Ya, in this case don't use koma. Kalau di depan dia nggak pakai koma ya. Misalnya we will be there soon if bla bla bla. Jadi seperti itu. Jelas ya maksudnya ya. Ya, seperti itu. Jadi tadi ada 2 ya. If clause sama result clause atau main clause. Jadi seperti itu. Ini bisa di depan, bisa di belakang. Kalau ini di depan misalnya number 1, I will send her a message if bla bla bla, if I find her wallet. Jadi tanpa koma. Kalau if-nya di depan dia pakai koma. Use koma and don't use koma. Oke, thank you. Hari ini belum ada tugas, hanya mempelajari. Silakan bertanya di kolom komentar jika masih ada yang belum memahami. Thank you, semoga bermanfaat.